Guys, kung ang padulong og Lake Lulier. So daghan ni naga-hiking to sa akong likod. So napay gauna namo. So mo ni inani ka bukid. O inani amo ang agian padulong og Lake Lulier, which is mga bato-batoon pa jud. And guys, kailangan manhi budinhi na spike inyong sapatos para na makahold sa mga bato-bato or else slide mo. So dinhi na guys, dahan ako mga kauban gasunod. Ang uban gauna na. Mo ni agianan guys. Mo ni ang view and padulong og Lake Lulier. So 4 hours ang walk, hiking. So guys, if mo anhi mo diri og Lake Lulier, dapat early pa, like 4 or 5 start na mo og walk para dili kayo init. So ninggikan mi pag-hike from the public road. It's 5:30. Then we're almost reached from our destination. Almost kami guys for going to Lake Lulier. So daghan pagason na mo guys nga ga-walking or ga-hiking. It's very nice here guys cause the air is really refreshing, like no dust, fresh compared to the city. So mo ni amo guys. So dapat guys, moadto mo og Lake Lulier, dapat daghan mo mag-hiking para enjoy. And every kanto